Good evening, dear friends. Today we shall continue our discussion on Order 9. I think we had studied till Rule 9 of Order 9. Someone confirm? So, Yes. So we'll uh, again just to repeat, let me just tell you from Rule 1 again. We had studied that if the parties are directed to appear, then they have to appear on the date of first hearing. That will be known as first hearing. Such date can be adjourned to a future date. Rule 2 said that if the summons could not be served to the defendant and that was due to plaintiff's fault and defendant could not be present, then suit will be dismissed. Uh, Rule 3 said that if both the parties do not appear, then suit may be dismissed. Rule 4 said that if the suit is dismissed, then the plaintiff may bring fresh suit or may set aside the dismissal order. Rule 5 said that if summons are not served against the defendant or one or more of the defendants, if there are more than one defendants, then the plaintiff is required to apply for issue of fresh summons within 7 days, and if he doesn't do so, then the suit will be dismissed. Rule 6 says if the plaintiff only appears and the defendant does not appear, then the plaintiff has to prove the summons, the service of summons, and if it is duly proved, then the court can proceed ex parte, and if it is not duly served, then fresh summons will be issued by the court, and if it is served but not in due time, then a future date can be appended by the court. Next is Rule 7. It said that if during ex parte hearing the defendant appears and assigns a good cause why he couldn't appear, then he may be placed in a position as if he had appeared on the first day itself. So, such order setting him ex parte can be set aside. So here the order that was made uh, in order to set him ex parte, that order can be set aside by the defendant, and the defendant will be placed to original position. Rule 8 said that if defendant only appears and the plaintiff does not appear, what will be the fate? That ଯଦି defendant ଏଠି part of claim admit କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ part degree ଦେବା, ଯଦି କିଛି ପୁରା admit କରୁଛି ତାହେଲେ ପୁରା degree ଦେଇଦେବା, ଯଦି କିଛି ବି admit କରୁନି, then the suit will be dismissed. Rule 9 said here the remedy of the plaintiff will be that he may apply for restoration of the suit by assigning sufficient cause, and he can do so within 30 days. Here, plaintiff will be barred from filing a fresh suit on the same cause of action. Rule 10. We'll discuss Rule 10 today, which talks about if there are more than one plaintiff, then what will be the fate of the case. If there are more than one plaintiff and one or more of the plaintiffs do not appear and the others appear, then in that case, the plaintiffs who are present may appear on behalf of the others and the suit can proceed as if all the plaintiffs had appeared. Basically, ଏଠି ଗୋଟେ again an enabling provision which talks about the fact that ଯଦି କେସ୍ ଗୋଟେ କେସରେ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ୍ ଅଛନ୍ତି more than one plaintiff ଅଛନ୍ତି ଚାରିଟା ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଜଣେ appear କରିଛି ତିନି ଜଣ appear କରିନି ଆଉ ଜଣେ appear ଯିଏ କରିଛି ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆର ତିନି ଜଣଙ୍କ behalf ରେ ବି appear କରୁଛି, then in that case the suit will proceed as if all the plaintiffs had appeared. It is an enabling provision given to the plaintiff that ki apno, just because all the plaintiffs did not appear, the suit will not be dismissed as such. Uh, Rule 11 तार mutandis कथाटा कହୁଛି. It says that if the defendants, there are more than one defendants, ଆଉ ସେଥିରେ କେତେଟା defendant appear କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ appear କରୁନାହାନ୍ତି,
then ସେମାନେ ବି ସେମାନେ ବି ଧରାଯିବ ଯେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ represent କରିବେ other defendant କୁ, then the suit will proceed accordingly. ଆଉ judgment time ରେ the court will decide whether ସେ defendant ଙ୍କ against ରେ judgment ଦେଲା ବେଳକୁ କେମିତିଆ judgment ଦିଆହବ, but suit will proceed. So suit ଟାକୁ ଏଠି rule 10 ଆଉ rule 11 ର purpose ହଉଛି suit ଟାକୁ ଆପଣ stall କରି ରଖନ୍ତୁ, suit ଟାକୁ proceed କରନ୍ତୁ, because that is the aim of the justice administration system କି ଆପଣ suit ଟା ସିନା ଚାଲିଲେ ଯାଇକି justice ମିଳିବ, so just because one plaintiff did not appear or one defendant did not appear, other ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ they are ready to say that they are saying that ki we are appearing on behalf of the others, and in that case they should be allowed to appear on behalf of the others, and this suit shall proceed as if all the parties had appeared. Rule 10, Rule 11 say. Now coming to Rule 12, which talks about if personal appearance has been mandated to a party and one of such party whose personal attendance has not been has been mandated but he does not appear or show sufficient cause for non-appearance, then he shall be subject to the previous 11 rules. Basically rule 11 पर्यंत हम डिस्कस करा बेले कहउथिले कोन से आइदर अपियर करियो खाली कोर्ट कहिथिबो सेठी अपियर न कले कोन कॉन्सिक्वेंस होची, ई तीनटा जिंस कहिथिली जे प्लेंटिफ अपियर न कले कोन कॉन्सिक्वेंस, डिफेंडेंट अपियर न कले कोन कॉन्सिक्वेंस, बोथ पार्टीज अपियर न कले कोन कॉन्सिक्वेंस. तो रूल 11 पर्यंत सेठी के तीनटा जिंस कहला दैट बट केमिति अपियर करियो से कथा कहि. रूल 12 रो कहला जदि कोर्ट डायरेक्ट करछि जे पर्सनली अपियर करिया पे कहिछि गोटे पार्टी को, ଆଉ ସେ ପାର୍ଟି ଏବେ personally appear କରୁନି କିମ୍ବା show cause କରୁନି why he couldn't appear personally, then rule 1 to 11 ସବୁ ଯାକ rule apply କରିବ as if ସେଥିରେ substitute ହେଇ ଯାଇଛି personal appearance ଟା, ମାନେ जो appear ପାଇଁ appear word ଜାଗାରେ personally appear word ଟା ଯେମିତି substitute ହେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ସେମିତି ପଢା ହବ. ତା ମାନେ ଏବେ rule 11 ଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ଯଦି rule 12 ର context ରେ ପଢିବା, ତା ମାନେ ଯଦି ଏଠି କୋର୍ଟ इन पर्सन किंबा प्लीडर थ्रू रे न कहि कि खाली कहि जे आपण इन पर्सन ही आसी, ताले रूल 11 पढला बेलकू विल स्टडी एज इफ इट इज इफ सम डिफेंडेंट्स डू नॉट अपीयर पर्सनली, जो डिफेंडेंट को पर्सनली डायरेक्शन करा हितला धरा जीव जे सेंती पढाबो जे इफ सम डिफेंडेंट्स डू नॉट अपीयर पर्सनली देन द सूट विल प्रोसीड and the court can make an order in respect of them during that. And the other rules will also be read like that. So basically it is another taking another step and it is making clear that जदि कोर्ट पर्सनल अपीयरेंस आपन को कहि देछि आपन सेठी लीडर थ्रू रे अपीयर करके यू कांट गेट, so it is just to make clear that if personal appearance has been fixed by the court then you will have to appear personally only, you can't just appear through a pleader and expect the court not to punish you for that. Mutatis जो वर्ड आपन कहली mutatis माने पढि माने इन माने आपन सिमिलर लाइट रे पढिबे, अदर mutatis माने as if this portion has been replaced with the other portion. ता माने सपोज मु देले कहली कि जे रूल 12 रे मु कहली जे mutatis एप्लीकेशन हबो अदर प्रोविजंस को, ता माने धरा जीव जो पर्सनल वर्ड टा जो कहली पर्सनल अपियर पार्ट टा आ सेथरे खाली अपियर पार्ट टा थिला, एबे पर्सनल अपियर वर्ड टा जाई कि सेटे अपियर जगह रे पसिला आ रूल गुडा पढाला बेलू सेमति हमें पढिबा. सो पर्सनल अपियर पई जहा माने अपियर पई जहा पनिशमेंट मिलुथिला एबे पर्सनल अपियर पई जदी थिला आ पर्सनली अपियर न करछि ताहाले भी सेम पनिशमेंट गुडा. Rule 13, which is most important rule of order 9, it says that ସେଥିରେ rules first ଆମେ ଜାଣିଦବା ଯେ rule 7 ଆଉ rule 13 ଭିତରେ डिफरेंस कोन. rule 7 पढला बेलକୁ ଆମେ देखिथिले that ଯେତେବେଳେ एक्सपर्ट हियरिंग चालीछि, rule 13 रे कहला एक्सपर्ट डिक्री हे जाय, माने हियरिंग सरी कि डिक्री हे गला, बुझ परछन जजमेंट हे कि डिक्री हे गला. रूल 7 रे जदी एक्सपर्ट हियरिंग चालीछि सेतेबेले डिफेंडेंट आसी कि निजु को कहि परतला स्ट्रोकस करिकि दैट काहे कि से आसी पर नथिला एंड से ताधरे ताकू निजु को तार पोजीशन को से रिस्टोर करथला दैट मु एबे एक्सपर्ट हे जाइथिली, एबे पुनी मोर से एक्सपर्ट जो ऑर्डर रे मु एक्सपर्ट हेइथिली सेही ऑर्डर टाको सेटिस्फाइड करके आई एम बीइंग रिस्टोर्ड टू माय ओरिजिनल पोजीशन. मु एबे डिफेंडेंट नंबर 1 रु कटि जाइथिली, एबे मु सेटिस्फाइड हेइथिली पुनी आसी डिफेंडेंट नंबर 1 हेकि as if mu set aside हेनी सेमति लड़का. But rule 13 gives a position where set aside माने सेठी एक्सपर्ट डिक्री हे गला. फर्स्ट डिफेंडेंट अपियर कलानी, डिफेंडेंट अपियर न करी कि एक्सपर्ट हियरिंग कला, माने डिफेंडेंट अपियर कलानी केमति ए जो रूल 6 रे कहला समन्स ड्यूली सर्व हला
କିନ୍ତୁ ତଥାପି appear କଲାନି, ସେଇ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେ ହିଁ expert ହେଇପାରିବ, summons duly serve ହେଲା ଆଉ defendant still appear କଲାନି rule 6 ରେ। if that happens then the first କଣ କରିବ କୋର୍ଟ, expert ତାକୁ କରିଦବ କାହାକୁ, defendant କୁ, ତାପରେ ହିୟରିଂ କରିବ। ହିୟରିଂ କଲା ବେଳକୁ plaintiff will prove its case ତାର ନିଜ ଫୁଟ ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି, ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଗଲା ତା କେସ୍ ଡିସମିସ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ତା କେସ୍ ଟା ହିଁ ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଧରାଯିବନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଏବେ ତ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁନି, ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାମାନେ ମୁଁ ଯାହା କ୍ଲେମ କରିଥିଲି ସେଟା ଆଡମିଟ ହେଇଗଲା ନା, it is not like that. Now you have to prove the court individually standing on your own footing how you are entitled to that claim. ଯଦି ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ ସେଠି ତାର ପ୍ରୁଭ କରିଦେଲା, କୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ଯେ ଓକେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ ତଥାପି ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ କରିଦେଲା, ଏଠି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ କୁ, nobody is there to rebut that case। ମାନେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏମିତି it is a badminton match just where you have to just hit the cork to the other court, there is no one else to hit it back। getting it, expert ଥରେ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଏଠି ମାରିଦେଲେ ମୋର କେସ୍ ପଡିଗଲା, କେହି ନାହାନ୍ତି ସେପଟେ, ଅଟୋମେଟିକଲି ତଳେ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ, so a point will be scored definitely। so ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦର ପାର୍ଟି ନାହିଁ, ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ହିଟ୍ ଇଟ୍ ନେଭରଦେଲେସ୍। ଆପଣ ଏମିତି କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି ଏବେ ମୋ ପଟେ ହିଁ ପଡିଗଲେ ବି ସର୍ଭିସ ହିଁ କରିବିନି, that you can't do। you have to serve, ସେପଟେ ପଡିଲେ ସେପଟେ ତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ ପଡିବ and you will win your case। but just in that case rule 13 says if plaintiff has proved this case and standing on his own footing he has served it sufficiently, then ସେବେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡିକ୍ରି କରିଦେଲା, କୋର୍ଟ କଣ କଲା ନା ହିୟରିଂ କରିକି ଜଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡିକ୍ରି କରିଦେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ କଣ ରିମେଡି ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ व्हाट rule 13 says। we all know what is an ex parte decree। ex parte decree is a decree passed in absence of the defendant। डिफेंडेंट ର absence ରେ ଯଦି ଡିକ୍ରି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ex parte ଆପଣ ତାକୁ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ନ ଶୁଣିକି ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ କୁ ଶୁଣିକି you have passed decree, then that is an ex parte decree। if an ex parte decree is made, what are the remedies available to the defendant? That is what rule 13 says। rule 13 says remedy available to the defendant when the suit is proceeded ex parte and judgment is pronounced against his interest। कौन था ता पाखरे remedy? that he can apply for setting aside such ex parte decree। से जो डिक्री टा हे जाईची, से डिक्री को सेट असाइड करिया पे से एप्लीकेशन करि पारे, पूरा फाइनल माने डिक्री हे सरलाणी, जजमेंट हे कि डिक्री हे सरलाणी, हियरिंग सरी कि डिक्री हे सरलाणी। दैट केस आल्सो डिफेंडेंट कोन करिवो ना सेम कोर्ट को जाई कि अप्लाई करिवो टू सेट असाइड दैट डिक्री। again the principle here involved is that no one should be condemned unheard। एठी आपण ताकू अपॉर्चुनिटी देनांती टू फॉर व्हाट एवर रीजन ही कुडंट, माने तारो सर्व हेइतिला से आसिलानी जहां भी हो, बट एबे जदी से सफिशिएंट कॉज शो करूची जे काहे के आसिलानी, ताले कोर्ट शुड always give that party a chance। sometimes also we even if we feel that summons was duly served and he had the knowledge and he still did not appear and that is the reason expected decree heitila, still then we as courts should construe it liberally। court सबले टिके liberal construction देबो काहे ना principle of natural justice is to be followed। ଆପଣ ତାକୁ ନ ଶୁଣିକି ପାସ୍ କରିବା ମାନେ କେତେ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତ ସିଏ ତାକୁ डिफेंड କରିବାକୁ ତାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳେ। so that is the reason if defendant makes an application within 30 days, 30 दिन ଭିତରେ ଯଦି application କଲା ଆଉ condition satisfy କରିବ ତାକୁ କଣ, that summons ଟା serve ହେଇ ନଥିଲା duly କିମ୍ବା sufficient cause assign କରିବ କାହିଁକି ସେ ଆସି ପାରିଲାନି even though summons was served duly। either first ତାକୁ establish କରିବାର ଅଛି ଯେ ସମନ୍ ତାକୁ ଯୋଉ ସମନ୍ସ ଟା ସର୍ଭ କରିବା କରିଛି ବୋଲି କହୁଛି ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ, ସେ ସମନ୍ସ ଟା ତାକୁ ଆକ୍ଚୁअली ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା, କେମିତି ଶୋ କରିବ? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ the defendant will prove that defendant will prove that the plaintiff had issued a summon to the defendant, but defendant जो घरे रहउथला एक्स घरे खंडगिरी रे रहउथला ସେଇଠିକି ଏ ସମନ କରିଛି, बट से घर छाड़ी सारे, से घर छाड़ी सारे, से खंडगिरी घर तार आधार एड्रेस सब रही जाइए, तो से खंडगिरी एड्रेस रही जाइए, एबे से खंडगिरी छाड़ा छाड़ी की शहीद नगर पड़ेला, शहीद नगर रे रहउची, दो आधार एड्रेस थिला बट शहीद नगर रहउची। इन दैट केस एक अंकल आसी कि समन सर्व कर देची, ताको देखै देला कोर्ट रे आधार जे देखो तांगा एड्रेस टा होची खंडगिरी एड्रेस, और सेठी मु सर्व करिची, तो सेठी कोन करछनी कोर्ट कोन करछनी सेटिस्फाइड माने एक्सपेक्ट कर देछंती। एठी आसी कि जदी एबे
डिफेंडेंट प्रूफ करिवो जे से सही खंडगिरी गड़ केबेठू छाड़ सारे एबे से जाई शहीद नगर रोच इन दैट केस समन्स टा ड्यूली सर्व हेइनी बोली धरा जीव सो सेठी डिफेंडेंट कैन मेक एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड द एक्स पार्टी आउ को केस रे करि परिवो आउडे भी केस रे करि परिवो दैट ही कैन असाइन sufficient reasons why he could not appear even though summons was served due से जदि sufficient cause assign कर दबो ताहेले भी set aside ପାଇଁ application ଦେଇ ହବ court can entertain such an application so ଏଇ ଯଦି condition satisfy କରିଦେଲା ତାହେଲେ କଣ remedy ତାକୁ available then he can apply to the said court for setting aside such decree and the court has discretion to allow or reject such application court तार judicial discretion is exercise करके either allow कर परिबो किंबा reject कर परिबो of course cost can be imposed जदि से भाबिबो जे नहीं though I am allowing it I think you deserve to be awarded a cost because तमे एते दिन जो आसिलोनी एबे कोर्ट टाइम लॉस हला एते विटनेस आस्तिले फेरले पुणी अथरे बे विटनेस को रिकॉल करिवा ए सब जो करिवा सेति पई जहां भी कॉस्ट दरकार किंबा जहां भी अमाउंट दरकार से सब कोर्ट करि परिबो but court can very well set aside that ex parte decree so jodi set aside kala then what will be the consequence if the ex parte decree is set aside then suit will be heard again suit ta ko आउ थरे सुना जिवो सेई suit ta को आउ थरे सुना जिवो तार आउटे ये रे कोची प्रोवाइजर रे कहला that जदी डिफेंडेंट एठी एठी गोटे पिकुलियर केस अराइज करूची सपोज एग्जांपल टा देले आपण बुझी परिबे दैट ए जो प्रोवाइजर टा कोन कहूची जे एठी ए फाइल करिची बी सी डी अगेंस्ट रे गोटे केस आउ बी टेठी अप्लाई बी आउ एबे बी सी डी अगेंस्ट रे सेट माने एक्सपर्ट डिग्री हे जाची एक्सपर्ट डिग्री हे जाची एबे बी आसी की खाली एप्लीकेशन दोची सेट असाइड करिया पे मे बी सी डी देइना सीडी देइना केमते केस रे सपोज एटा गोटे पार्टीशन सूट रे बी आसी खाली सेट असाइड करिया पे दोची बट पार्टीशन सूट रे जदी मु एक डिग्री टाको सेट असाइड करबी खाली बी अगेंस्ट रे कले तो हबनी मते पूरा पूरा टोटल समस्त को अगेंस्ट रे करिया पड़िबो काइना पार्टीशन सूट रे जदी मु खाली ता अगेंस्ट करबी ये पर्पस कोन मु चाहूची ऑब्जेक्ट करूची पार्टीशन को मु चाहूची ऑब्जेक्ट माने टोटल पार्टीशन ता न हो सपोज मु कहूची तो मु जदी खाली बी अगेंस्ट रे सेट असाइड करबी विल दैट सर्व द पर्पस so in that case again gote rule ta clear kar dela that it said that if it can't be set aside against such defendant only who has made an application then it can be set aside against all or any of the defendant as well so seta bhi a rule clear kar dela now coming to the fact what can be a sufficient cause kali bahut question pachar dele what can be a sufficient cause so ethi gote mu try to kichi apanu example diya heichi so that you'll know what can be a sufficient cause gp srivastava versus rk rajada case re kahithila that sufficient cause is to be liberally construed to do complete justice between the parties so mu jaha apanu kali kahithili liberal construction debe sabu bele because itale ଆପଣ କହିଲି ଯେ मेन प्रिंसिपल होची जे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस टा फॉलो हेई एटी अदर पार्टी को सुना हेई फॉर व्हाटएवर रीजन कारण आसिलानी न आसिला से अलग कथा बट फॉलो तो हेई ना so in that case you should always try to hear them and liberal construction should be given to the sufficient cause so what can be a sufficient cause improper advice by advocate ता माने मो एडवोकेट मते एडवाइस कला जे अरे जो जो मु सपोज गोटे कहितली पर्सनल अफेयर पई कहैतला बट मु अफेयर करलेनी पर्सनली सेति पई एक्सपर्ट डिग्री हे जाई एक्सपर्ट हे गला तापरे एक्सपर्ट हे कि सेटु डिग्री हे गला तो सेति मते एडवाइस ही करनी मते एडवोकेट जणे ही नै कि जे कोर्ट मते पर्सनली अफेयर करिया पई कहै से जाई कि प्लीडर थ्रू अफेयर करतला नि सो इम्प्रॉपर एडवाइस सेकंड होची बोनाफाइड मिस्टेक बाय द डिफेंडेंट गुड फेथ रे बिलीव करी कि करिन बोनाफाइड माने गुड फेथ रे बिलीव करी कि अफेयर करि पारे से भाबितला कि नहीं मे बी कोर्ट बंद अछि और कोविड टाइम रे कोर्ट टा बंद अछि तण मु जिबा को कथा नुओ इन दैट केस यदि बोनाफाइड बिलीफ तार थिला बोनाफाइड मिस्टेक हेची देन इन दैट केस इट विल बी a sufficient cause fraud of the plaintiff
ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ ଏଠି କଣ କରିଛି ନା ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ସେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଶହୀଦନଗରକୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯାଇକି ଡୋର ଲକ୍ ଲେଖିକି ରିଫ୍ୟୁଜ ଲେଖିକି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ କୁ 200 ଟଙ୍କା ଗେଞ୍ଜିକି ତାର ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାକୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲା ଯେ ସର୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ଦିସ୍ will be also a sufficient cause. Fourth is ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇପାରେ, ଇମ୍ପ୍ରିଜନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ନୋଟିସ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲା, ତା ଘରେ ଯାଇକି ତମେ ଦଉଛ, ସେ ଜେଲରେ ଥିଲା, ସେ ଜାଣିଲା କେମିତି? ତାର ଏଠି ନୋଟିସ ନାହିଁ। ଫିଫ୍ଥ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଗଲା, ସପୋଜ ଯୋଉ ଦିନ କୋର୍ଟରେ ଆସିବାର ଥିଲା ସେଦିନ ଭାରତ, ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଜ। ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ଅଫ ଡିଜିଜେସ୍, କୋଭିଡ ହେଇଯାଇଛି, କୋଭିଡ ଆଉଟବ୍ରେକ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଜ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି, ଗୁଜରାତରେ ଭୁଜ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଲା, ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଭୁଜର କୋର୍ଟରେ ସେଦିନ ଯାହାର ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟର ପଡିଥିବ ଡେଟ୍, କଣ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଜ? ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଜ। ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଅଫ ଦି ଗାର୍ଡିଆନ। ସୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ସିପିସି ଅଣ୍ଡରରେ, ଆମେ ପଢିବା ସେଟା। ସେ ଗାର୍ଡିଆନ ହିଁ ତାକୁ ଜଣେଇଲାନି, ମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ ହିଁ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇନି, ଗାର୍ଡିଆନର ଇନଆକ୍ସନ ପାଇଁ ସେଟା ଏକ୍ସପାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଡିକ୍ରି। ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ଏବେ ଇଏ ମେଜର ହେଲାଣି, ମେଜର ଆସିକି କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଦେଖ ଗାର୍ଡିଆନର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମେଜର ହେଲେଣି ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ସେଟାକୁ କରିବି, କାହିଁକିନା ଏବେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ନଥିଲି। ନାଉ ଦି କମ୍ପିଟେନ୍ସି arouse. In that case, now I am competent to file a file an application to set aside the decree which was heard ex parte because of the fault of my guardian. So that is fine. এই ସବୁଗୁଡା ହଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଜ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସହଷ୍ଟିଭ ଲିଷ୍ଟ ତ କେବେ ଦେଇ ହବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ଲିବରାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, କୋର୍ଟ ଇଜ ଟୁ ଡୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜଷ୍ଟିସ ଟୁ ଦି ପାର୍ଟିଜ। So that, keeping that in mind, principle of natural justice should be followed as far as practicable. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏ ମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କି he does not want to cooperate with the court, ସେ ତାର intention is to frustrate the ends of justice, ତାର intention is to frustrate the proceedings of the court, then in that case you don't allow. But otherwise you should always give a liberal construction to sufficient cause. Sufficient cause যদি ଆପଣ liberal construction ଦେବେ, then only the justice would be served. ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭାଇଜୋ କହିଲା that mere irregularity in service of summons would not be a hindrance if defendant had notice of date of hearing and had sufficient time to appeal. ତ କାଲି ଯେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ କହିଥିଲି ଯେ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯଦି ନେଭରଦେଲେସ୍ ଆପିୟର କରିଗଲା, ଆମେ ସେ ରୁଲ୍ 2 ରେ ବୋଧେ ପଢୁଥିଲେ, ରୁଲ୍ 2 ରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଯେ ସମନ୍ସ ଟା ପାଇଁ କହୁଛି, ବଟ୍ ସମନ୍ସ ସର୍ଭ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆପିୟର କରିଗଲା, then in that case what will be the fate? ସେଇଠି ଏଠି ସେମିତି ଯେ ଯଦି ଇରେଗୁଲାରିଟି ଟିକେ ଥିଲା, ତା ନାଁଟାରେ 19-20 ର କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା, ମିଷ୍ଟର मोहम्मद इरफान ଜାଗାରେ ମିସେସ୍ मोहम्मद इरफान ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାର ପ୍ଲି ନେଇକି ଥୋଡି କହିପାରିବ ଯେ ଏଠି ସମନ୍ସ ଟା ଡ୍ୟୁଲି ସର୍ଭ ହେଇନି। ଯଦି ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ had notice of the date of hearing and he had sufficient time to appear, just because there is a mere irregularity in the service of summons, that will not be a hindrance, and ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ set aside କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲା ତାର ପ୍ରୋଭିଜନ। This is what order 9 rule 13 says, but ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସପର୍ଟେ ଡିକ୍ରି ହେଲା ତାର ଅଦର ରିମେଡିଜ ବି ଅଛି, ଅଦର ରିମେଡିଜ ବି ଅଛି, ସେଇଟା ବି କହିଲା। ଅଦର ରିମେଡିଜ କଣ ଅଛି? ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି appeal। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇ ରୁଲ ରେ ବି କହିଦେଇଛି ଯେ ଆଉ ବି ଅଦର ରିମେଡିଜ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ତାହେଲେ ଯେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଏକ୍ସପର୍ଟେ ଡିକ୍ରି ଟା କଣ, ଏକ୍ସପର୍ଟେ ଡିକ୍ରି ହେଲେ ବି ଇଟ୍ସ ଏ ଡିକ୍ରି, and decree ଟା 2(2) ରେ it is an appellable thing, so that's why appeal भी prefer କରି ହବ under 96(2). review ବି ସେମିତି କରି ହବ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ସାଇଡ ଯୋଉ କଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ବିଷ୍ଣୁ କୁମାର ଜୈନ ଭର୍ସେସ अर्चना कुमार केस ରେ କହିଲା that all these remedies, ଯୋଉ setting aside expiry decree, appeal, review, ଏ ଯୋଉ ତିନିଟାକ ରିମେଡି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, all these are concurrent remedies and it can be invoked together. That means ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ either setting aside କରିପାରିବେ, ନହେଲେ appeal କରିପାରିବେ, ନହେଲେ review କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ହଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ that appeal ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଉପର କୋର୍ଟ କୁ କରୁଛନ୍ତି, but when you are setting aside you are preferring it before the same court. So ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ you have to remember
जदि मु मोर पाखरे तीनटा को अछि तीनटा को मो पाखरे रेमेडी अछि मु किछि भी अवेल कर करी बट वेदर एटी क्वेश्चन कम्स जदि मु सेट असाइड पई अप्लाई कर दे ताहेले सेट असाइड रे जो अप्लाई कर देली से सेटिंग असाइड पई एटा रिजेक्ट हे गला माने मु एक्सपायर्ड डिक्रीट हेची ताकू सेट असाइड पई अप्लाई करिछि सेट असाइड देखो आपन कहूछि एटा मु एटी ए जतले एक्सपायर्ड डिक्री गोटे हला एक्सपायर्ड डिक्री तो सेटी रेमेडीज कोन रेमेडीज आर मेन थ्री इवेंट एठी गोटे होछि सेट असाइड करि परिबो अपील करि परिबो और रिव्यू करि परिबो तो सपोज वो सेट असाइड पई अप्लाई कर ए सेटिंग असाइड ता जदी रिजेक्ट हे then in that case ता ऑर्डर अगेंस्ट भी मु अपील करी बट जदी अपील ता फर्स्ट फाइल कर देले अपील ता रिजेक्ट हे गला एबे कोन जे कि तळे मु फाइल करबी सेटिंग असाइड काहे की करि परिबेनी ना ऊपर कोड को थरे आपण अप्रोच कर देले तळ कोड को आसीवार रेमेडी ता आपण एग्जॉस्ट कर देले बोली धरा जी दैट इज द जनरल रूल दैट इज व्हाट कॉमन सेंस सेज आपण ऊपर कोड को पळेलेनी एबे ऊपर कोड रो ऑर्डर ता जदी कहूची जे योर जो सेटिंग असाइड में जोटा अप्लाई माने जोटा तमे एक्सपायर्ड डिक्री अगेंस्ट अप्लाई करथला सेटा को डिसमिस हे गलानी सेठी कोन तळ कोर्ट में सुनी परिबो सपोज गोटे डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट पाखरे जाके अपील कर देले आपण मुन्सिफ रो ऑर्डर अगेंस्ट रे माने सिविल जज रे ऑर्डर अगेंस्ट रे अपील कर देले सेठी एबे आपण परे आसी कि डिस्ट्रिक्ट रिजेक्ट कर देले बोली अरे डिस्ट्रिक्ट रिजेक्ट कर देले एबे मु जाउची मुन्सिफ पाखरे मो पारे तो ऑर्डर 9 रूल 13 रे कहूची आउथरे सेट असाइड कर परिबी आ कॉन्करेंट मो पर रेमेडीज अछि मु आउथरे एटा ट्राई करी नो यू कांट डू सो आपण सेट असाइड आगो करी कि जे सेट असाइड ता आपण आगो फाइल करले माने मुन्सिफ पाखरे और मुन्सिफ रिजेक्ट कर देला जे नाइ मु स्टिल मु सेट असाइड करिवेनी ताहले आपण पुनी अपील प्रेफर करि परिबे दैट इज फाइन आ रिव्यू तो आपण ऑफ कोर्स करि परिबे सही सेट असाइड को जदी करथिला ताको आउथरे भी रिव्यू करिया भी कर तापर आसला कोन नेक्स्ट थिंग दैट विल डिस्कस is another case which is N Mohan versus R Madhu. It says that say जोटा कहली आपन order 13 order 9 rule 13 if dismissed then appeal can be preferred but not vice versa. तमन जदी appeal has been dismissed then order 9 rule 13 cannot be preferred but if order 9 rule 13 dismiss हेची ताले आपन appeal कर exception ता भी कोन exception भी गोटे अछि जदी suppose आपन अपील ता फाइल करथिले किंतु जेतेले देखिले सेरे सपोज जानले कि जे काले डिसमिस कर देबे डिसीजन तो आपण कोन कहले ना विथड्रॉ कर दे कि जे के सेटिंग असाइड पे करछु दैट इज फाइन बिकॉज़ सेते को सुनी नथिले बट थरे मेरिट रे सुनी कि यदि अपील ता डिसाइड हे गला देन यू कांट अगेन कम टू द लोअर फोरम एंड अप्रोच फॉर द सेम रेमेडी व्हिच हैज बीन एग्जॉस्टेड इन द हायर कोर्ट दैट इज व्हाट इट सेज अगेन द क्वेश्चन कम्स दैट एठी आउ गोटे रिलीफ अछि कि रेगुलर सूट करि परियो question will be it can be asked that suppose an ex parte decree a question if I may put that an ex parte decree has been passed against the defendant because he did not appear now can he file a fresh suit against such ex parte decree so a question comes regular suit be file kari habo if the plaintiff has obtained the ex parte decree by fraud फ्रॉड प्रैक्टिस करके कोर्ट ऊपर किबा फ्रॉड प्रैक्टिस करके जदी प्लेंटिफ किछि एक्सपर्ट डिग्री ऑब्टेन कर देछि देन रेगुलर सूट भी करियो तो एठी हमें चारटा रिमेडी पड़िल चारटा रिमेडी अवेलेबल अछि कागु ओ डिफेंडेंट को जहा अगेंस्ट रे एक्सपर्ट डिग्री पास अछि सेट असाइड करि परिबो अपील करि परिबो रिव्यू करि परिबो रेगुलर सूट भी करि तो तापर आउरी भी कथा जदी प्लेंटिफ एबे डिफेंडेंट या कर देला डिफेंडेंट सपोज सेट असाइड कर देला एबे सेट असाइड अगेंस्ट रे ऑर्डर किछि करी हो कि प्लेंटिफ चाहिए बुझ परछन आगो एक्सपर्ट हेतिला एक्सपर्ट अगेंस्ट रे एबे डिफेंडेंट जाई सेट असाइड कर देछि एबे डिफेंडेंट जदी प्लेंटिफ चाहिबो ताकू रिवीजन करि परिबो 115 रे सेटा भी आपण जानिया दरकार जे जदी सेट असाइड हे गला सपोज ताले प्लेंटिफ कोन रिवीजन करि परिबो रिवीजन कर सेटिंग असाइड एन एक्सपर्ट डिग्री is a case decided and hence it is a revisable एटा भी कहला प्लेंटिफ जे चाहिबो रिवीजन कर नाउ कमिंग टू रूल 14 which talks about that जेतेले आपण सेट असाइड करूचंती जो एक्सपायरी डिक्रीट हेची सेटा सेट असाइड करूचंती ताले प्लेंटिफ माने ऑपोजिट पार्टी एठी प्लेंटिफ को आपण नोटिस देबे दैट यस आमे ए जो एक्सपायरी डिग्री हेतिला नाउ आई एम सेटिंग असाइड सो नोटिस हैज टू बी गिवन टू द ऑपोजिट पार्टी दैट इज द प्लेंटिफ सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन बट एज promised ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଯେ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ କରି ଦେବି which will be your summary
let me zoom out so you may take a screenshot of the entire thing, and then or I may or yes, I think it's a bit RPHP policy, so it can't be done. Anyway, so summary of this entire thing can be summarized in ଯାହା କହିଥିଲି ଯେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ନନ୍ appearance of both parties, non appearance of the plaintiff, ଫର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ non appearance of both parties, non appearance of the plaintiff, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଉଟା non appearance of the defendant, non appearance of the defendant. So these are the three things. First ହଉଛି if ପଢିବା ଆମେ non appearance of both parties, what will be the fate if there is non appearance of both parties? Consequence कौन? It can be dismissed. हमें एमती पढ़िबा the non appearance of both parties, consequence remedy, non appearance of plaintiff, consequence remedy, non appearance of defendant, consequence remedy. Non appearance of both parties रे consequence कौन? Suit can be dismissed. Remedy available कौन? Fresh suit कर परियो or application कर परियो to set aside such dismissal under 2. Next is non appearance of plaintiff. Second is non appearance of plaintiff. ଯଦି plaintiff ଏଠି appear ନ କଲା ତାହେଲେ consequence କଣ ହେଇପାରେ? ଯଦି defendant accept କରିଦଉଛି claim ତାହେଲେ decree will be passed. ଯଦି accept କରୁନି then dismiss. ଯଦି part accept କରୁଛି then partial decree, rest ପୁରା dismissed. ଯଦି due to death appearance ହେଇପାରୁନି then case law says that it can't be dismissed. These are the consequences. What are the remedies? That ଯଦି ଏଠି ଏଠି remedy କଣ ଅଛି plaintiff ପାଖରେ that set aside କରିପାରିବ order of dismissal, appeal କରିପାରିବ, review କରିପାରିବ, revision କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ fresh suit କରିପାରିବ. both parties ରେ fresh suit କରିପାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି fresh suit କରିପାରିବନି. ତାପରେ ଆସିଲା non appearance of defendant. non appearance of defendant ରେ consequence କଣ? summons ଯଦି serve ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ex parte ହେଇପାରିବ. ଯଦି summons ex parte ହେଇକି ଆଗ ex parte ହବ, ex parte ହେଲା ପରେ ex parte decree ହେଇପାରିବ, ex parte decree against ରେ set aside ପାଇଁ available ଅଛି. ଯଦି duly serve ହେଇନି ତାହେଲେ fresh summons, ଯଦି due time ରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ due time ହେଇ serve ହେଇଛି କିନ୍ତୁ due time ରେ ହେଇନି then fresh date will be appended to the case. remedies କଣ? set aside କରିପାରିବ such ex parte order. ex parte ଯଦି either rule 7 ରେ ଯଦି ତାକୁ ଖାଲି ex parte କରାହେଇଥିବ ସେ order ଟାକୁ set aside କରିପାରିବ or rule 13 ରେ ex parte decree ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି set aside କରିପାରିବ. next is appeal ବି କରିପାରିବ, review ବି କରିପାରିବ, fresh suit କରିପାରିବ କେତେବେଳେ fraud ground ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ fresh suit ବି କରିପାରିବ. so this is what we discussed in a nutshell କି ଏଇଟା ହଉଛି rule order 9. This completes our discussion on order 9. I hope all of you are clear with order 9. If any question comes, I expect that all of you will be able to answer. If there is any question, then you may ask it at the outset. Please tell me. Please ask if anyone has any question. Is there a question? Okay, Trinath has a question. No, sir. सर रूल 13 रे जो सेटा साइड डिक्री पई डिफेंडेंट अपील करिवो तार किछ लिमिटेशन पीरियड अछि? Obviously it is subject to the limitation period. Jaha limitation thibo, whatever the limitation of the appeal is there, we'll study them. That will be applicable. ଏବେ କୋଉଟା ଯୋଉଟା ବି provision ମୁଁ କହୁଛି it is all subject to limitation. ସବୁଠି ଆପଣ limitation apply କରିକି କରିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ limitation apply ନ କରିକି ଆପଣ you will indefinite period କରିବେ ସେମିତି କିଛି। नेक्स्ट ला सफिशिएंट कॉस्ट जो जणे आनी की दबो ता पई कोड किछ इंक्वायरी करे की the sufficient cost actually genuine and true अछि ना नाही? Of course. मैं ଗୋଟେ medical report ଟେ ଦେଲି that I was suffering from COVID for the last 20 odd days and that's the reason I couldn't appear. So whether who has formed that आजकल तो COVID रे barcode ଆସିଯାଉଛି तो barcode ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ whether it is actually genuine. କୋଉ କିଏ କରୁଛି so in that case ମୁଁ କାଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ I was seeing a YouTube video where आजकल तो live telecast होଉଛି where the council had actually
produced a medical certificate. The doctor, the judge when saw the medical certificate, it ଦେଖିଲା କି disease ହଉଛି heart disease, but ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ medicine specialist ଲେଖିକି ଦେଇଛ. So in that case, whether that is a genuine medical certificate, the court has very well. ସବୁବେଳେ ଆପଣ you have to know that court is the expert of the expert. ଯେତେ expert ଯାହା ବି ଥାଉ, court is the expert of the expert. So they can make an independent inquiry. ଯଦି ବି ତାକୁ doubtful ଲାଗୁଛି, it can be sent to, it can be the person concerned who has made that medical report in a example देली, he can be called upon. You come and depose whether this medical report is genuine. ତାପରେ ଯାଇକି I will set aside. So yes, very well court can do that. This is ଏଠି କିଛି जो provision ଦେଇନି, but sufficient cause ଯେତେବେଳେ କହିଲା କି discretion of the court, here court can do anything. Court can either satisfy, ସେମିତି ଦେଖିକି satisfy କରିଦେଇପାରେ, ଦୟା କରି satisfy କରିପାରେ, inquiry କରିପାରେ, ଯାହା ବି କରିପାରେ. There is no bar. Okay, sir. Thank you. Thank you. Manas sir has a question. Please ask. Sir, suit for partition रे ମନେକର ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛୁ, 4 ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ପାର୍ଟିସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କର ରାୟ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର କି ସାର୍? କଣ କହିଲେ? ସାର୍ ଆମର 4 ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ମାନେ ରାୟ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ. ଆପଣ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ମେରିଟ ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦରକାର ନାହିଁ. ଆପଣ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ଡ୍ୟୁ ପାର୍ଟିସନ, ଇଟ ୱିଲ୍ ବି ପାର୍ଟିସନ. ଯେ ଚାହୁଁ ନ ଚାହୁଁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ଅବଜେକ୍ଟ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ପାର୍ଟିସନ ହେଇଯାଇଛି. ମୁଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ସେଟା ଅବଜେକ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ପାର୍ଟିସନ ହେଇଯାଇଛି. ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଟ୍ ଆସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଇ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ସେଟ୍ ଆସାଇଡ୍ ଦି ହୋଲ୍ ପାର୍ଟିସନ ଡିଗ୍ରୀ ନା. ମୁଁ କହିବି କି ଖାଲି ତମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ତମ ପାର୍ଟଟାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ବାକି ଗୁଡାକ ତମେ ରଖିଥିଲେ, will that be fruitful? ସାର୍ ତ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଇଆ ଦଉଛି. ମେରିଟ ରେ don't go to the merit. You as you are a practicing lawyer, I know ki you have to go to the merit, but then I was giving that example ki at least se object to କରିଥାନ୍ତା ନା, partition ହେଇଥାନ୍ତା ନ ହେଇଥାନ୍ତା, that is a different. but ସେ object କରି ପାରିଲାନି, ଏବେ set aside କରିବାକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଯଦି ତା against ରେ a against ରେ set aside କରିବି, then it is of no use. ତ ମତେ 3 ଜଣଙ୍କ against ରେ set aside କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ merit ରେ hear କରିକି then I can pass an order. Sir, thank you. Oh. Pritima has a question. Sir, I have a question on Rule 13, Order 9 West. Sir, barracks provided that where the decree is of such a nature that it cannot be set aside as against such defendant only. It may be set aside against all or any of the other defendant also. Sir, a point of ବୁଝିପାରିଲେ sir? ଏବେ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି, ମାନସ sir ଯୋଉଟା ପଚାରିଲେ, ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟାରେ ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ 3 ଜଣଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ଫାଇଲ କରିଛି ଗୋଟେ ସୁଟ୍. ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ 3 ଜଣଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ସୁଟ୍ ଫାଇଲ କରିଛି. ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍ ଆସାଇଡ୍ ହେଲା, 3 ଜଣଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ସର୍ଭ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ଆସିଲେ, ଏବେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଗଲା 3 ଜଣଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ. ଏବେ ଜଣେ ଆସିକି ସେଟ୍ ଆସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦଉଛି, ଏ ଆସିକି ଖାଲି ବି ଆସିକି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦଉଛି ଯେ ମୋର ସେଟ୍ ଆସାଇଡ୍ କରାଯାଉ. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଲି ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ସେଟ୍ ଆସାଇଡ୍ କରାଯିବ, then it will be of no use. କାହିଁକିନା ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ଖାଲି ସେଟ୍ ଆସାଇଡ୍ କରିବା ପସିବଲ ନୁହେଁ. ମତେ ପୁରାଟାକୁ ହିଁ ପୁରା ଡିକ୍ରିଟାକୁ ସେଟ୍ ଆସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ against all the defendants. So ସେଇଠି କହୁଛି, ଯଦି in that case ଯଦି ଗୋଟେ defendant against ରେ set aside କରିବା, ଯଦି 3ଟା defendant against ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେମିଡି ଥାନ୍ତା, ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଲେମ ଥାନ୍ତା, in that case ମୁଁ ଜଣଙ୍କ against ରେ set aside କରିକି ଅଲଗା against ରେ set aside କରିବିନି. That was possible. Manas sir, please mute yourself because otherwise ଶୁଭୁନି. Yes, thank you. So after anyone asks a question, ଟିକେ mute କରିଦେବେ, ତାପରେ ମୁଁ କଲା ପରେ ପୁଣି reply ଦେଲା ବେଳକୁ you please unmute yourself. Okay? So ଏଠି in that case ଯଦି 3ଟା different claim ଥାନ୍ତା against the defendants, then in that case it would have been fine ଯଦି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ against ରେ set aside କରିକି ବାକି ଗୁଡା against ରେ ଯେମିତି expert ଅଛି ସେମିତି ଥାଉ. But it claim as such that it is not possible କି ମୁଁ 3 ଜଣଙ୍କ against ରେ ଯଦି set aside କରିବି ତାହେଲେ ହିଁ ହବ, ନହେଲେ କିଛି there is of no use. In that case ଏଇ rule ଟା it comes into rescue and it says that even if it is needed that ସମସ୍ତଙ୍କ against ରେ set aside କରିବ, it can be set aside because the ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଲ କୁ ଫଲୋ କରିବା. ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ, ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଇଜ ଟୁ ବି ଫଲୋ. ଟୁ ଅନର ଦ୍ୟାଟ ଆମକୁ ଯଦି ଟିକେ ଷ୍ଟେପ କୁ ଯାଇକି ଆଉଥରେ ବି ଅଲଗା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି କୋର୍ଟ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି, that is fine, but let's just set aside against all of the defendants. That is what it says.
Sir, yeah, sir, Rule 7 there is a procedure when defendant appears on day of adjourned hearing and assigns good cause for previous non-appearance. Sir, adjourned hearing and assigns good cause माने sir एक माने कौन किसी cause of action कहले देखेला रूल sir. 7 Sir, yes sir, Rule 7 procedure when defendant appears on a से day of ମୁଁ ସେଇଆ adjourned. କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ ଆସିଲା ଏବେ କଣ ହୋଇପାରିବ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିବା ଆଗ କହିଲେ ଯଦି ସମନ୍ସ ଟା ଡ୍ୟୁଲି ସର୍ଭ ହେଇଥିବ ସମନ୍ସ ଡ୍ୟୁଲି Yes sir. ସର୍ଭ ନ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ସମନ୍ସ ସର୍ଭ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁ ଟାଇମ ରେ ନ ହେଇଥିବ ରୁଲ 6 ସେଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିଲା ସମନ୍ସ ଡ୍ୟୁଲି ସର୍ଭ ହେଇଥିବ ଦେନ ଆମେ ସେଟା ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିବା ତାକୁ ଆଗ ଯେ କହିବା ଯେ ନାଇଁ ଏବେ ତୁ ବି ପ୍ରୋସିଡିଂ ରେ ପାର୍ଟ ନେଇ ପାରିବୁନି ୟୁ ଆର ସେଟ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ତତେ ନ ଶୁଣିକି ଆଇ ୱିଲ୍ ହିୟର ଦି ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ ଅନ୍ ହିଜ ମେରିଟ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପର୍ଟ ତାକୁ ହେଇଛି ଏବେ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛି ରୁଲ 7 ରେ ମତେ ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିଥିଲ ସେଇ ଅର୍ଡର ଟାକୁ ତମେ କରି କାଟିକି ମତେ ରିଷ୍ଟୋର କର ଟୁ ମାଇ ଅରିଜିନାଲିଟି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ appear and submit my case ସେଇଟା ରୁଲ 7 କହୁଛି ବଟ ରୁଲ 13 ରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ପଳେଇଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇକି ଡିକ୍ରି ବି ହେଇଗଲା ଇନ ଦ୍ୟାଟ କେସ୍ ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦି ଫେଟ୍ ସେଠି ରୁଲ 13 ରେ କହୁଛି ସପୋଜ ଯଦି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡିକ୍ରି ବି ପାସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେନ୍ ଇନ ଦ୍ୟାଟ କେସ୍ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ କରିପାରିବ ସେଗୁଡା ସବୁ ରୁଲ 13 ରେ କହିଛି Sir, decree well पूरा final decree मान pass होइला expert ହଁ Rule ଅଫକୋର୍ସ 13. ହିୟରିଂ ସରିକି ଡିକ୍ରି ହେଇଗଲା ବଟ ରୁଲ Okay. 7 ରେ ଡିକ୍ରି ଫିକ୍ରି ହେଇନି ଏଠି ଖାଲି ତାକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଶୁଣିଗଲି କି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଗଲି ପୁଣି ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି କି ଯେ ମତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବଟ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଯେ କଣ ପାଇଁ ଆସିପାରୁନଥିଲି ବଟ ସେଠି ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇକି ବହୁତ ଦିନ ଗଲାଣି ହିୟରିଂ ସରିକି ସାକ୍ଷୀ ଫାକି ହେଇକି ଏଭିଡେନ୍ସ ହେଇକି ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ ତାର କେସ୍ କ୍ଲୋଜ କରିକି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ପୁରା ଡିକ୍ରି ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଇକି ତା ଉପରେ ଡିକ୍ରି ହେଇଛି ସେଠି କଣ ହଉଛି ସେଠି ରୁଲ 13 ରୁଲ 7 ହେଲେ ରୁଲ sir 13 ରେ ଯାହା time waste ହେଇଥିବ court ର ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀ ଫାକ୍ଷୀ ଡାକିକି expert ତ decree କହିଲି sir ଆଉ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଥରେ ଦେଇପାରିବ ଆମାଉଣ୍ଟ ବି cost ଇମ୍ପୋଜ କରିପାରିବ yes sir. ରୁଲ 13 ରେ କହିଛି ସେୟା କଷ୍ଟ ହଁ ଦେଇପାରିବ ଆମାଉଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋଜ କରିବା ପାଇଁ କହିପାରିବ ଯେ ଏତେ ଯୋଉ ମୋର ଟାଇମ ଆସିଲା ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଶୁଣିବି ୟୁ ଇମ୍ପୋଜ ହଁ ସର୍ଟନ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ yes sir. Yes sir, thank you. welcome anyone has any other question okay I think the doubts are clear some of us might be willing to be introduced if not also they should introduce themselves nirmalya Sir, swine please sir କାଲି କଣ ମାନେ କୋଉ rule ପଡିବ next class kali kali will order 9 per will take up I think order 9 पर कौन होगा order 9 पर will take up order 14 पड़ेगा है ना yes sir ମାନେ of the 10 11 12 direct 14 order 14 पड़ेगा तापरे हमें ଯିବା ପୁଣି ଅଲଗା okay thank you ओके नहीं 10 पढ़ेकी तापरे हमें भी 14 पढ़े करिया କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 10 yes पढ़ेकी sir ବି 14 पढ़े ओके will anyway I'll figure out कि कोउटा ମୁଁ जोटा ଆପଣଙ୍କୁ order ରେ ପଢଉଛି that is to make sure that you know what are the proceedings କାହା ପରେ କଣ ହୁଏ ମତେ ଲାଗେ କି ସିପିସି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ରେ ଲେଖିଲେ but probably they just missed out a few tricks କାହା ପରେ କୋଉଟା ହେଇଛି ଯଦି order wise ଲେଖିଥାନ୍ତେ probably that would have been much easier but ଲେଖି ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କଣ କଣ କୋଉଠି କଣ କରିବ ସେଇଆ କହିଦେଇଛି but କାହା ପରେ କଣ କରିବ that is only if you are into practical field then only you will be knowing so probably I'll do one thing tomorrow I have an idea we'll take up the a short session कि कहाँ पर कौन हुए how a civil suit is instituted ଆଉ कहाँ पर कौन हुए तो in what order you have to read CPC ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଲି अब 20 minutes ନେବି then I will finish the next order ହଁ what do you sir say ସେଇଟା କଲେ do you ବହୁତ think it will be helpful a good ହବ sir idea Yes, sir, yes that sir would be great. yes sir yes ତ so ସେଇଟା କଲେ will ବହୁତ helpful ହବ हाँ so kali class will be primarily focused on the fact that how to read CPC CPC ପଢିବାର ତ ଅଛି କଣ ପଢିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହିରେ ଅଛି ଇଏ ଅଛି how to read CPC let's study tomorrow and if time permits we'll take up another order as well or sections some sections ଯାହା ବି okay yes sir okay some of you please introduce yourself हमको टाइम ଅଛି 2-4 मिनिट ଆମେ introduce ହେଇପାରିବା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସ୍ୱାଇଁ please introduce yourself
Nirmale Swain. Purnima Sahu. Purnima Sahu. Ma'am, please introduce yourself. Good evening, sir. Sir, I am Purnima Sao and I am pursuing LL.M in SOA University. Okay, great. Who else is there? Binay Bhushan Das. Have you been introduced? Binay Bhushan Das, please introduce yourself. Binay Bhushan Das. Okay, Nirmala Swain is back. Do you want to introduce yourself, sir? Good evening, sir. Yes. Sir, this is Nirmala Swami from Balangir Law College. Okay. Which year? Sir, final year. Great. Great. Also, will be introduced to another person, Chinmay Naik. Chinmay Naik, please introduce yourself. Chinmay Naik left only. Okay. She is shy then. Uh, Susmita Rautray. Susmita Rautray, ma'am, please introduce yourself. Good evening, sir. Myself, Sasmita Ratray. I am doing LLB at MS Law College. I'm staying at Pune now. You're staying at Pune and there is distance I, not available or what? actually, I am preparing for OJS and that's why I'm staying outside. Husband is there doing job in central government Pune. Children will Oh, be okay. there. Three, Yes, a sir. three-year law, 3 year law. I believe it's a 3 year law course. Yes, yes, yes. I completed. You completed already? Okay, that's great. That's great. Uh, Uh, Arindam Banerjee, please introduce yourself. Arindam Banerjee, you're there. Eram Tabassum, please introduce yourself. If I pronounced it properly or not, please tell me that as well. Good evening, sir. Eram Tabassum. Sir, I have graduated this year from National Law University, Odisha. I'm starting my preparation for OGS. That's great. That's great. Chalo, it's enough for today. So tomorrow, as discussed, we'll study how to read CPC and then take up any order if possible. Thank you. Have a great night. Goodbye, guys.